किसी भी समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए समाज के लोगों को आगे आना होता है ताकि बुराइयां ख़त्म किया जा सके। उसका एक मिसाल जीता जागता जल्द ही देखने को मिला। हालांकि 4 अप्रैल को अजरौंदा गांव में शादी हुई। लड़की वालों के घर ये तमाम जो इमाम हैं फरीदाबाद के लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए, उन्हें बताए कि आप शादी करें, धूमधाम से करें, पर डीजे ऐसी चीज़ है जो बुराइयों को पनपती है, उससे बुराइयां पनपती है, उसको दूर करने के लिए पहल किए और उसका एक बढ़िया नतीजा रिज़ल्ट भी इन लोगों के सामने आया। यहाँ पे देख सकते हैं अजरौंदा मस्जिद में आज तमाम मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हैं, तो इनसे हम बात करेंगे कि इस तरीके की पहल को कैसे देखते हैं और जब शुरुआत हो गया है तो इसका अंजाम क्या होगा, किस तरीके से लोगों को पैगाम देंगे या फिर कैसे समाज में फैली इस तरीके की बुराइयों को दूर करने के लिए इन लोगों की मेहनत होगी। जनाब, मुझे लगता है कि आप सारे जब यहाँ पे इकट्ठा हैं, पहले तो इसकी तो शुरुआत हो गई है, लेकिन आप बताइए कि क्या पहल किया था, किस तरीके से ऐसा प्लान किया था कि शादी में हमें डीजे नहीं बजाना है और इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद। देखिए, काफ़ी दिनों से कोशिश जारी थी कि हमारे मुआशरे और हमारे समाज के अंदर जो बीमारियां हो रही हैं और जिससे लोग गुनाहों की तरफ ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं और नेकियों से, अच्छे कामों से बच रहे हैं, पाप के काम कर रहे हैं, उन्हें ख़त्म किया जाए। सर जोड़कर बैठे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मौका फ़राहम किया तो 24 तारीख़ में तमाम अइम्मा की मीटिंग हुई कि शादियों के अंदर और समाज के अंदर जो खुराफात हैं, जो बीमारियां हैं, जो गंदी चीज़ें हैं, उनको ख़त्म किया जाए। उसी के तहत 15 आदमियों की कमेटी तश्कील में आई और उनको नामज़द कर दिया गया, उनको ज़िम्मेदारियां दे दी गईं। और ये मीटिंग होने के बाद फिर मसाजिद के मिंबरों से भी ये आवाज़ें उठीं, अपनी आवाम को अइम्मा हज़रात ने, उलमा ने, जो रहनुमा हैं, उन्होंने समझाने की कोशिश की कि हमारा जान और माल बहुत कीमती है, ना हमारी जान ज़ाय होनी चाहिए, ना हमारा माल ज़ाय होना चाहिए, और उसके लिए हमें अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक अमल करना होगा। इन पाप वाली बुराइयों को हमें छोड़ना होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद मुस्तकीम साहब, जो अजरौंदे की मस्जिद के इमाम भी हैं। इनके इलाक़े के अंदर एक निकाह होना था, जैसा कि फ़ैमिली आपके सामने मौजूद है, और यहाँ पर जब निकाह होना था, चूँकि इंसान की एक फ़ितरत होती है गुनाह की तरफ किसी न किसी तरीक़े से राग़िब हो जाता है, तो वहाँ भी ये सूरत हाल हो रही थी कि डीजे का एक माहौल बन चुका था, नाच गाने का एक माहौल बन चुका था। लेकिन जब उन्हें समझाया गया सुन्नत व शरीयत की रोशनी के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह ना ही है कि उन्होंने समझा बल्कि अपनी समझदारी का सबूत भी दिया। और पैसे देने के बाद भी, डीजे वालों को डीजे बुक करने के बाद भी, दोनों पार्टियों ने, लड़के वालों ने भी, लड़कियों वालों ने भी, दोनों ने बुक कर दिए थे और उनके पास पैसे पहुंच चुके थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना ये कि उन्होंने इसको ख़त्म किया बल्कि वो पैसे लेने से भी इनकार कर दिया और तमाम चीज़ें ये ख़त्म हो गई। तो इससे जहाँ एक मुआशरे के अंदर फ़र्क पैदा हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा नतीजा सामने आया। तो हमारी मीटिंग के बाद सबसे पहला ये मौका था जिसमें अजरौंदा के अंदर ये कदम हज़रत मौलाना मुस्तकीम साहब ने उठाया, और हमें उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम अपने मिशन में कामयाब रहेंगे। और अल्लाह ताला से हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत और हौसला अता फ़रमाए। हमारी जो कमेटी है आहिस्ता आहिस्ता इसी के साथ साथ जहेज़ की जो रसूमात है और बहुत सारी बीमारियां हैं, हम उन्हें भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के इस्तक़बाल के लिए हमारे भाइयों ने जो हमारा साथ दिया, यानी लड़के वालों ने, लड़कियों वालों ने, तो हमने चाहा कि उनका इस्तक़बाल हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ी क़ुरबानी थी। ज़ाहिर है कि जहाँ उन्हें ये चीज़ कैंसिल करनी पड़ी, वहीं बहुत सारे रिश्तेदारों से भी बातचीत करनी पड़ी होगी, और ख़ास तौर से लड़के वालों लड़कियों वाले आपस में दोनों ख़ानदानों का मिलाप होने वाला था, और उसके अंदर बीच में कोई ना कोई रखना बन जाता है, कोई रुकावट बन जाता है। बहुत सारे आदमियों की राय होती है नहीं ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने जबर किया। तो इनके इस्तक़बाल के लिए, हौसला अफजाई के लिए हमने यहाँ पर इनको बुलाया, इनके गले में माला डाली और ख़ुशी का इजहार किया, और उम्मीद यही है कि आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे शहर के अंदर ये माहौल कायम फरमा देंगे कि आहिस्ता आहिस्ता बुराई ख़त्म हो जाएगी। इसकी पहल कैसे हुआ, कैसे शुरुआत की, कैसे पता लगा कि इनके वहाँ शादी है, और इस तरीके की हमें जाके इन लोगों को थोड़ा सा बताना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, और जो इन लोगों ने मान के आपकी बात को। उस शादी से एक दिन पहले हमें पता चला कि शादी में डीजे आएगा, तो हम 4-5 साथी थे, मगरिब की नमाज़ के बाद गए, मुलाकात करी, बैठकर समझाया। तो लड़के वालों ने भी डीजे कर रखा था, और जहाँ से बारात आ रही थी सोनीपत से, उन लोगों ने भी डीजे कर रखा था।
تو ہم ان کے پاس گئے تو ماشاءاللہ انہوں نے ہماری بات رکھی. ہم نے ان سے کہا کہ بھائی نکاح پڑھانا تو دور, ہم دعوت میں بھی نہیں آئیں گے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے, ہم ڈی جے کو چھوڑ سکتے ہیں. تو انہوں نے بیچاروں نے اسی وقت جو اپنے انہوں نے یہاں ڈی جے کر رکھا تھا اس کو کال کیا اور اس کو منع کیا, اور پھر لڑکے والوں کو اوپر بھی یہ زور ڈالا کہ آپ کی عزت ڈی جے سے ہے, ہماری عزت ڈی جے سے نہیں ہے. رشتہ داری وہ ہوتی ہے جو ایک دوسرے کو سمجھے. تو ہم گئے, ان سے بات چیت کری, ان کو سمجھایا کہ یہ سماجی برائی ہے, کوئی مذہبی برائی نہیں ہے, سماجی برائی ہے, اور ہر دھرم اور ہر مذہب کا آدمی ایسی برائیوں سے بچنا چاہتا ہے. تو ان کو سمجھایا, انہوں نے بیچاروں نے ہماری بات کو اوپر رکھا. انہوں نے کہا کہ ہم ڈی جے کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن آپ کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. تو ہم گئے, انہوں نے بات کو سمجھ لیا, لڑکے والوں کو بھی سمجھا دیا. تو ماشاءاللہ دونوں طرف سے بات سمجھ میں آ گئی. تو شادی کا ماحول جو تھا وہ بہت اچھا رہا. آپ سارے بیٹھ کے حالانکہ حوصلہ افزائی بھی کیے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پیغام جو ہے سماج میں کہ اس طریقے کی, جب حالانکہ چلیے تو اسٹارٹنگ تھا, انہوں نے پیسے بھی خرچ کیے تھے, لیکن اس سے پہلے کیا اب کیسے آپ لوگ تشکیل کریں گے, کیسے لوگوں کو بتائیں گے کہ اس سب چیزوں سے بچے اور کیسے لوگ مانیں آپ کی بات؟ حامدا و مصلیٰ اما بعد. دیکھیے اس سلسلے میں ہمارے علماء اور ائمہ میں بہت پہلے سے اپنے طور سے بڑی فکریں لگی رہیں اور بڑی کاوشیں اور کوششیں ایک منفرد طریقے پر چلتی رہی, لیکن وہ منفرد اور تنہا ہماری محنتیں اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے کامیاب اور کارگر نہیں ہو رہی تھی. پھر نتیجتاً یہ ہوا کہ کچھ آپس میں صلاح مشورے کے تحت باقاعدہ تمام علماء اور ائمہ کو ایک جگہ پر اور ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے پھر ہم نے اس قدم کو اٹھانے کی کوشش کی, اور اس طرح کے عزم مصمم اپنے طور سے بھی لیا کہ ہم بھی اس طریقے کے پروگرامز میں ہرگز شریک نہیں ہوں گے. ہم چونکہ عوام کے لیے بہت رہنما اور ایک مقتدی سمجھے جاتے ہیں, ہمارے پیچھے ایک بڑی عوام چلنے والی ہوتی ہے, تو ہم اپنے طور سے اولاً بڑے مجتہد ہوئے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ چونکہ یہاں ہماری اس میٹنگ کے بعد یہ سب سے پہلا واقعہ پیش آیا تھا کہ جس میں ڈی جے گاجے ہو رہے تھے, اور اس میں ہمارا نہ شریک ہونا اور پھر اس کا بند ہو جانا, میں سمجھتا ہوں ان حضرات کے لیے جنہوں نے ان تمام تیاریوں کے باوجود اور پھر اس کو ختم کیا, ان کی بڑی قربانی ہے. کیونکہ ہمیں شریعت مطہرہ سے یہ بات ملی کہ چاہے وہ اصلاحی کام ہو, چاہے وہ خیر کا کام ہو یا وہ برائی کا کام ہو, اگر اچھے کام کی شروعات کرنے والا دنیا سے چلا جائے لیکن وہ اچھا کام قیامت تک جب تک ہوتا رہے گا اس کو ثواب اس کا ملتا رہے گا, اور کوئی برے کام کا موجد اور بانی, برے کام کی شروعات کرنے والا دنیا سے چلا جائے قیامت تک اس کو اس کا ثواب عذاب ملتا رہے گا. ایسے ہی ہمارے لیے ہماری نظروں میں تو یہ حضرات بھی قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے ہمارے امام محترم اور ہمارے جو یہ علماء حضرات تھے ان کی بات کو تسلیم کیا, اور تسلیم کر لینے کے بعد اپنے پری پلان پروگرامز کو ایک دم ڈسمس کر دیا اور ختم کر دیا. میں یہ سمجھتا ہوں اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے, اور آگے کے لیے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا ابھی اپنی میٹنگ اور پلان کے تحت یہاں کامیابی ملی ہے, اس کے بعد جو ہمارے اسٹیج ہیں اور جو ہماری کامیابی جو ہمیں آگے چلنا ہے, مثلا جہیز کا مسئلہ ہے, اسی طریقے سے اور دیگر رسومات کے سلسلے میں ہمیں بائیکاٹ کرنا اور روک لگانی ہے. اس میں ہمیں اپنے اس تنظیم کے اعتبار سے بڑی وثوق اور امید کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہمیں کامیابی ملے گی, جیسا کہ کامیابی اس پہلے مرحلے میں ہمیں ملی ہے. کیا نام ہے جناب آپ کا؟ نواب. نواب صاحب, ویسے آپ نے اگر معاشرے میں ان تمام حضرات لوگوں کی بات کو اگر مانا تو اس سے پہلے آپ کے دماغ میں وہ بات نہیں آئی کہ کس طریقے سے ہمیں شوق سے جو شان و شوکت ایک طریقے سے دکھایا جاتا ہے کہ دھوم دھام سے شادی وواہ کرنا, تو آپ نے کیسے یہ پلان کر لیا کہ ہمیں اس طریقے کو بین کرنا چاہیے جیسے ڈی جے گانے باجے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات تو پہلے بھی آئی تھی, بات وہاں پہ منع بھی کری تھی, لیکن جب علماؤں نے جا کے وہاں پہ بولا کہ ہم نہیں آئیں گے, نہ نکاح میں آئیں گے نہ ویسے پروگرام میں آئیں گے, تو پھر وہاں پہ بھی سارا پروگرام ہم نے پھر وہ کینسل کرا ان کے لیے. ویسے بھی پھر پہلے بھی منع کر رہے تھے, لیکن جو لڑکے والے تھے انہوں نے کہا تھا کہ بھی نہیں ہم نے پیسے دے رکھے ہیں, ڈی جے بک کر رکھے ہیں, تو اس وجہ سے تھوڑی وہاں پہ پریشانی ہو رہی تھی. لیکن ان کو پھر سمجھایا, اللہ نے پھر ان کے دلوں میں بات ڈالی. تو بارات کہاں سے آنے والی تھی؟ سونی پت سے بارات آنی تھی, بھال گڑھ سے, تو پھر بات بن گئی. اللہ
फिर जब आप लोगों ने उनको बताया तो क्या वो लोग मान गए? जी हाँ, वो मान गए। फिर दूसरा जिस दिन बारात आनी थी उस दिन वो माने, वो कह रहे हैं ठीक है जी नहीं लाएंगे फिर हम आप लोग। मैंने कहा उनको जी मेरा जो बैठना उठना है वो मस्जिदों से उलमाओं के में बैठना होता है, मेरे को फिर सारी वो परेशानियाँ होंगी। तो उन्होंने फिर बात मानी। चलिए, एक पहल किया है और आपके जरिए बहुत अच्छा एक पैगाम जाए, मैसेज जाए, क्योंकि आज यहाँ पे तमाम इन लोगों ने आपको इस्तकबाल भी किया, आपकी हौसला अफजाई भी किया, तो ऐसे में आवाम के लिए क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? आवाम को यही कहना चाहेंगे जी ये डीजे वगैरह जो है ये बंद ही रखें और आराम से जो शादियाँ होती हैं बगैर डीजे की भी होती हैं, बड़ा सुकून मिलता है उनमें। जनाब, मुझे लगता है कि बहुत सारे शादियाँ आपने अपने टाइम में देखा होगा, अब तो बच्चियों की शादी कर रहे हैं, बेटों की शादी कर रहे हैं। चलिए, एक तो पहले इन्होंने करा बेटियों की शादी करके, और मौका अगर आएगा तो आप क्या करेंगे? अगर कहीं बेटे की शादी करना हो तो क्या आप भी ऐसे ही मान जाएंगे, लेके नहीं जाएंगे डीजे उजे? मेरी तो पोती की शादी थी जी, ये मेरी लड़का है नवाब, तो जैसे इन्होंने कहा वैसा ही हुआ, इमाम साहब ने जैसे बोला हमने ऐसे ही किया। अभी पोते की शादी करेंगे तो क्या करेंगे? उसमें नहीं करेंगे हम, मैं तो इसके खिलाफ हूँ जी। साथ रहना है इन्होंने, तो समाज के साथ रहना है तो नहीं करेंगे, उसमें क्या था, बढ़िया है। उनके वो तो शुरू से खिलाफ थे। हाँ, इन्होंने तो पहले से ही, अब्बा ने तो पहले से ही मना करा था वहाँ पे भी कि डीजे नहीं लाना। इन्होंने 4 तारीख की शादी थी, इन्होंने तो 30 तारीख से पहले से मना करे थे भी कि हमारे यहाँ पे आना है, बिल्कुल नॉर्मल सिंपल जैसे आते हैं वैसे आना है सर। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।